और देखो भाई এখন सार को मारिया किला तामिज सार निकल देखो आधा काट कमाई से की साफ मारसी ना और साइड निकल देखो लगे थोड़ा गिरमिट लगानी गिरमिट को उठी देबो तोल देखो ना निकल हो तो मोटा देखता नहीं हो तो मोटा निकल देखो खोज देखो দেখাই পাঠাইলো মুখ দিয়ে দেখাই কত মোটা নিকেল ও দেখিও ও গইল গিয়া বুটার বাটাই আর ও দেখো খসর নিকেল দেখছো নি কত বড় নিকেল ইয় মোটা নিকেল সারর ও দেখো मारिया खसर दाँत देखছে নি किला गाड़ी ओ देखो एक आंगुल गाड़ी डायरेक्ट सारे को तोल देखो ना माशाल्लाह ओ देखो खस देखছে নি बहुत सुंदर सा बहुत माने बहुत तो निकेल माने किता कइताम एक आंगुल गाड़ी निकेल बुझछना नी गो लगभग अगर वेट 300 ग्रामेर नीचे हইতো ना खसर साइड देखो तोल देखছো नी पूरा लाल করে খস एगो 15 বছর पुराना का इयो सारे गो 15 বছর পুরানা সার তো ফিনিশিং করার বাদে আরেকটা ভিডিও আপডেট হইব দেখতে পারবে।